Class 9th English 3.5 Great Scientists. In this video, we will see chit chat questions and margin questions. First, we will see chit chat questions. Question: What would you like to learn about in your science period? विज्ञानाच्या तासिकेमध्ये तुम्हाला काय शिकायला आवडेल? I would like to learn about skeletal system and nervous system, natural disasters, our environment, light and shadow, etc. Have you ever tried to do an experiment on your own? तुम्ही स्वतः कधी प्रयोग करून पाहिलेला आहे, त्याचा प्रयत्न केलेला आहे? Yes, I made a simple seismograph by using cardboard sheet. मी कार्डबोर्डचा वापर करून साधा सिस्मोग्राफ बनवला आहे. What would you like to learn about in your English classes? इंग्लिशच्या तासिकेमध्ये तुम्हाला काय शिकायला आवडेल? I would like to learn how to speak fluently in English, structure of sentence, writing letters, etc. मला इंग्रजीमध्ये छान बोलायला आवडेल. त्याचप्रमाणे वाक्याची रचना कशी असते आणि इंग्रजीमध्ये पत्र कसे लिहायचे हे मला शिकायला आवडेल. Think of as many examples of the following as you can within 5 minutes and write them in the appropriate column. Type of machine and their examples. आपण मशीनचे नाव आणि त्याची उदाहरणे पाहूया. Simple machines that are operated by hand. हातानेच वापरता येतील, हाताळता येतील अशा मशीन, स्पॅनर, पिन्सर्स, स्क्रूड्रायव्हर, etc. Machines that run on electricity. विजेवर असणारी मशीन्स, फॅन, मिक्सर, ओव्हन, वॉशिंग मशीन, etc. Electronic devices. कॉम्प्युटर, लॅपटॉप, टॅबलेट, मोबाईल, etc. सध्या अतिशय वापरात असलेली ही इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस आहेत. Write as many uses of the following as you can. जास्तीत जास्त खालील वस्तूंचे उपयोग काय हे आपण पाहूया. A cloth bag to carry anything for shopping. It is useful instead of plastic bag. प्लास्टिकच्या पिशवी ऐवजी आपल्याला कापडी पिशवी वापरता येते. त्याचप्रमाणे कुठलीही वस्तू एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यासाठी सुद्धा या कापडी पिशवीचा उपयोग होतो. A wicker basket for keeping fruits, for carrying vegetables and fruits. फळे त्यामध्ये ठेवण्यासाठी आणि एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यासाठी सुद्धा या बास्केटचा उपयोग होतो. A glass bottle or jar for keeping liquid and pickle, jam, water for drinking, for medical use. पहा, ग्लास बॉटल किंवा जारचा उपयोग एखादा द्रव पदार्थ ठेवण्यासाठी, त्याचप्रमाणे लोणचे, जॅम हे ठेवण्यासाठी, पिण्याचे पाणी आपण बॉटलमध्ये ठेवतो, त्याचप्रमाणे मेडिकल यूजसाठी म्हणजेच औषधांसाठी सुद्धा याचा वापर होतो. A steel bowl to keep liquid item while eating. We keep dal, श्रीखंड, curry in bowl while eating. एखादा द्रवपदार्थ जेवत असताना आपण वाटीचा वापर करतो म्हणजेच बाउलचा. त्यामध्ये आपण वरण, श्रीखंड किंवा कढी जेवत असताना वाटीमध्येच घेतो. A thick string or a rope for playing, useful in some sports like trekking, to hold something together, to tie things. खेळण्यासाठी, त्याचप्रमाणे ट्रॅकिंग यासारख्या खेळामध्ये तर दोरीचा चांगलाच उपयोग होतो. एखाद्या वस्तूला बांधण्यासाठी किंवा अनेक वस्तू एकत्रित बांधण्यासाठी सुद्धा दोरीचा उपयोग होतो. Before you read further, guess
what the passage is about. हा उतारा किंवा हा पाठ कशा संबंधित आहे? The passage is about the great scientists and their qualities. What were the odds against Faraday in his childhood? In childhood, Faraday faced so many odds. He was born into a poverty-stricken family in a dirty London suburb. He suffered from a speech defect as a child, so other children laughed at him and teachers did not help him. At the age of 12, he was forced to leave his school. At the age of 13, he had to take up working as a bookbinder for living. What is meaning of reading became his obsession. Faraday's mind was completely filled with thoughts of reading. He always thinks about reading. फॅरेडेचे डोके हे पूर्णपणे वाचनाच्या विचाराने भरलेले होते आणि तो नेहमी वाचनासंबंधीच विचार करायचा. इलेक्ट्रिसिटी बिकेम अ लाईफ लॉंग फॅक्सिनेशन. Electricity became Faraday's very strong attraction, lasting all through his life. इलेक्ट्रिसिटी म्हणजेच वीज हा अतिशय फॅरेडेला आकर्षित करणारा हा टॉपिक होता आणि आपले पूर्ण जीवनभर तो त्याच्यावरच कार्य करत राहिला. Why do you think Faraday's friend gave him a free ticket to Davy's program? फॅरेडेच्या मित्राने त्याला डेव्हीच्या कार्यक्रमाचे निशुल्क तिकीट का दिले असावे असे तुम्हाला वाटते? I think the friend knew that Faraday was poor and could not buy a ticket of this program. Definitely his friend knew about Faraday's attraction about electricity. This program is a great opportunity to listen the lecture of great scientist Humphrey Davy's work on the subject chemical and electrical lighting. He want to give this opportunity to Faraday. माझ्या मते त्याच्या मित्राला हे माहिती होते फॅरेडे हा गरीब होता आणि त्या कार्यक्रमाचे तिकीट तो विकत घेऊ शकत नव्हता. त्याचप्रमाणे फॅरेडेला कशाची आवड आहे हे देखील त्याच्या मित्राला माहिती होते. हा कार्यक्रम म्हणजे त्याच्यासाठी एक सुवर्ण संधी होती. हम्फ्री डेव्हीचे रसायने आणि विद्युत प्रकाश यांच्यावरील कार्य या संदर्भामध्ये हे भाषण होते आणि फॅरेडेच्या मित्राला ही सुवर्ण संधी फॅरेडेला द्यायची होती म्हणून त्याने ही निशुल्क तिकिटे त्याला दिली. What was the subject of Davy's lecture? डेव्हीच्या भाषणाचा विषय कोणता होता? Davy's lecture was about the mysterious force of electric fluid. What actions and thoughts of Faraday show that he was inspired by Davy? फॅरेडेला डेव्हीकडून प्रेरणा मिळाली होती हे फॅरेडेच्या कोणत्या कृती आणि विचारातून दिसून येते? फॅरेडे impressed Davy's lecture on mysterious force of electric fluid. He took notes of that lecture. He bound that notes into a book for giving a gift to Davy someday. From that day he wanted to be a great scientist and he will write his own books. Davy became a role model. He thought it would be wonderful if he became his mentor. But Davy did not agree. Yet Faraday just kept trying. Guess the meaning of mentor. An experienced person who advises and helps somebody. एखाद्याला सल्ला आणि मदत करणारा अनुभवी व्यक्ती, that called mentor.
Why did Davy chose Faraday as his secretary? डेव्हीने फॅरेडेलाच आपला सेक्रेटरी म्हणून त्याची का नियुक्ती केली, त्याची का निवड केली? A chemical explosion happened inside Davy's lab, so he was temporarily blinded. Now he needed an assistant with an excellent memory to help him. So he decided to hire Faraday as his secretary. Was Davy fair in his treatment of Faraday? डेव्हीचे फॅरेडे संबंधित वागणे योग्य होते का? डेफिनेटली डेव्ही वॉज नॉट फेअर इन हिज ट्रीटमेंट ऑफ फॅरेडे. डेव्हीची फॅरेडे संबंधित वागणूक ही बरोबर नव्हती, चांगली नव्हती. हाऊ डिड फॅरेडे रिस्पॉन्ड टू दॅट ट्रीटमेंट? त्या वागणुकीला फॅरेडेने कसा प्रतिसाद दिला? But Faraday was prompt and was relentless. He continued his work hard day and night to learn as much as he could about Davy's experiments. His work was cleaning the labs, yet he thinks himself lucky to get to see some of Davy's experiments. फॅरेडे हा अतिशय कामामध्ये तत्पर होता आणि त्याने आपले कामामध्ये जे सातत्य आहे ते सदैव दिवस रात्र सुरूच ठेवले. जेवढे जास्त शिकता येईल तेवढे जास्त डेव्हीच्या प्रयोगातून शिकायचे असे त्याने ठरवले. त्याचे काम प्रयोगशाळा स्वच्छ करायचे होते, तरी देखील तो स्वतःला सुदैवी मानायचा, कारण त्याला डेव्हीचे प्रयोग हाताळता येत होते आणि पाहता येत होते. What happens when an electric current is applied to a wire? तारेला विजेचा प्रवाह जोडला असता काय होत असते? When an electric current is applied to a wire, it causes that wire to behave like a magnet and the forces are connected. विजेची बदल घडवून आणणारी शक्ती जोडली जात होती. An induction motor is a commonly used electrical machine. What examples of its use are given here? विजेच्या यंत्रामध्ये साधारणपणे विद्युत प्रवर्तन इंजिन वापरले जाते. त्याचाच उपयोग असलेली कोणती उदाहरणे या पाठामध्ये दिलेली आहेत? The induction motor is used in fans, air conditioning, sealing machines, photographs, power tools, cars and even trains and aeroplane engines. Give one example each to show that Faraday was a good pupil. Davy was jealous of Faraday, yet Faraday respected him. Davy gave him an impossible task to reverse engineer the Bavarian glass. Faraday had a never give up attitude, so he accepted the assignment despite knowing that it would be very difficult. This shows that Faraday was a good pupil. Davy was not a good mentor. Davy was jealous of Faraday's achievement and never helped him. He gave an impossible task to keep Faraday out of his way. He knew that with the equipment available in the lab, Faraday would never be able to accomplish the task. He wanted to enjoy Faraday's failure. This shows that Davy was not a good mentor. Think about it. विचार करा. Faraday kept a souvenir of his failure as a source of inspiration. फॅरेडेने
आपल्या प्रेरणेचा स्रोत म्हणून त्याच्या अपयशाच्या स्मरणार्थ एक वस्तू ठेवली होती. Faraday kept a single glass brick on his shelf as a souvenir to remind himself of those difficult days. He wanted to remember his failure and the hard work he had done during those days. फॅरेडेने ती वीट आपल्या शेल्फमध्ये ठेवलेली होती, ज्याच्यामुळे त्याला अपयश आलेले होते, पण तीच त्याला स्मरण करून देणार होती त्याने जे अवघड आणि अतिशय कठीण परिश्रम त्या दिवसामध्ये घेतलेले होते आणि त्यापासूनच त्याला पुन्हा प्रेरणा मिळणार होती. म्हणूनच ती वीट त्याने शेल्फमध्ये ठेवलेली होती. Write the idea behind an electrical generator. If magnet moved, it could produce electrical current. This gave Faraday an idea to convert motion into electricity. The idea of electrical generator came into existence on that principle. Why were Faraday's drawing not accepted? फॅरेडेची रेखाटने का नाकारण्यात आली? Faraday did not know much about advanced mathematics, so he just copied the iron filling patterns with his hand. He was unable to explain them in the form of mathematical equations. He made hundreds of such drawings, but without equations, so they were not accepted. Does it mean they were wrong? याचाच अर्थ ते चुकीचे होते का? It doesn't mean the drawings were wrong. When Maxwell translated his ideas and drawings into a set of equations, they were proved right. So friends, thanks and keep watching your own teacher channel.